मसीह यीशु के नाम में आप सब सुनने वालों की सलामती हो। आए खुदावन के कलाम में से अपनी नसीहत के लिए हवाला देखें। तिमोथियस का दूसरा खत, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, पौलुस रसूल ने तिमोथियस का ये खत अपने जवान फर्जंद, रूहानी फर्जंद तिमोथियस के नाम तहरीर किया है, जिसमें पौलुस रसूल अपने इस फर्जंद को आखिरी जमाने के ताल्लुक से आगाही दे रही है कि आखिरी जमाने का दौर किस तरह का होगा और उसके लोग कैसे होंगे, उनका रहन सहन कैसा होगा। नाज़रीन, बहैसियत मसीही मेरे लिए और आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरी जमाना क्या है और आखिरी जमाने के लोग कैसे होंगे। ये आखिरी जमाना खुदावन यीशु मसीह की आमदे सानी का दौर है, जिससे मुराद ये है कि खुदावन यीशु मसीह का अपनी कलीसिया को वापस ले जाने के लिए जमीन पर एक बार फिर आना। अगरचे उस दौर के बारे में ना फरिश्तों को मालूम है ना इंसान को मालूम है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की आमदे सानी अचानक होगी, जिस वक्त के बारे में मैं और आप वाकफियत नहीं रखते। लेकिन तो भी बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ऐसी पेशन गोइयां हैं और ऐसी निशानियां हैं जिसके बारे में, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम ये बात वसूख के साथ कह सकते हैं कि हम आखिरी जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और ये आखिरी जमाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन दौर है, सबसे खराब वक्त है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है उसमें हमें आखिरी जमाने की निशानियां बताई गई हैं कि आखिरी जमाने में लोग कैसे होंगे। लोग खुद गर्जी से भरे हुए होंगे, खुद से मोहब्बत करने वाले होंगे, जबान दराज, नाफरमान, खुदावन यीशु मसीह से प्यार ना करने वाले, नाशुक्रे औलाद जो है वो नाफरमान होगी, बदतमीज होंगे, लोग आपे से बाहर होंगे, तौहीन आमेज होंगे, बेरहम होंगे, खुदा से ज्यादा अपनी जात से मोहब्बत रखेंगे, एहसासे बर्तरी के शिकार होंगे, दगाबाज होंगे और बहुत कुछ हमने इस लिस्ट में हमने देखा है कि संग दिल होंगे, तोहमत लगाने वाले होंगे, तबई मोहब्बत से खाली होंगे। जो नेचुरल लव खुदा ने हमारे अंदर रखा हुआ है, उससे भी आहिस्ता आहिस्ता आखिरी दौर में हमें लोग खाली होते हुए नजर आएंगे और कई लोग खुद को खुदा समझ बैठेंगे, खुदा की ताकत को नजरअंदाज करेंगे। और आखिर में जो बात खास तौर पर गौर तलब वर्ड्स लिखे हैं वो ये है कि दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, जिससे मुराद ये है कि रियाकारी, वो शख्स जो अपने अंदर और बाहर में तवाजन बरकरार ना रखे, वो शख्स रियाकार कहलाता है। और नाजरीन, जो आयत यहाँ पर पौलुस रसूल कह रहे हैं, जो बात यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मतलब ये कि उनकी जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, उनका जो जाहिर है, वो उनकी बातिन के साथ तवाजन रखता मिलता हुआ नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो बाहर से कुछ और होंगे, वो अंदर से कुछ और होंगे। वो अपने आप को रूहानी तो जाहिर करेंगे, वो अपने आप को नमाजी परहेजी तो जाहिर करेंगे, लेकिन वो अंदर से खुदा की असल मोहब्बत से, जो रोल को उसके वसीले से हमारे अंदर मोहब्बत डाली जाती है, उससे वो खाली होंगे। ऊपर से वो कुछ और नजर आएंगे और अंदर से कुछ और नजर आएंगे। और ये तमाम तर जो बातें हैं, ये आखिरी जमाने की निशानियां हैं। मैं और आप अपने तजर्बे की बिना पर ये बात इस दुनिया में मुशाहिदा कर सकते हैं कि आज
آج کے دور میں ہمیں دنیا میں یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ یقیناً خداوند یسوع مسیح جلد اس دنیا میں آنے والے ہیں۔ آخری زمانے میں زندگی بسر کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ واپس آسمان پر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے، اور اس تیاری کے لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے جو پولس رسول نے یہاں پر ہمیں مشورے کے طور پر دی ہے، لکھا ہے کہ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ بائبل مقدس اس بات کو جو ہے وہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اگر پولس رسول یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو ایسے مغرور لوگ ہیں، بدگو لوگ ہیں، گھمنڈ، ڈھیٹ، نافرمان، خدا کی محبت سے خالی لوگ ہیں، ان سے کنارہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں اس بات کو یوں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں خود چاہیے کہ ہمارے اندر یہ تمام تر چیزیں پائی نہ جائیں، ہمارے اندر محبت ہو، ہمارے اندر وفاداری ہو، ہمارے اندر حلیمی ہو، ہمارے اندر فروتنی ہو، ہمارے اندر خدا کی محبت بھری ہو۔ آئیں ہم خدا سے محبت کریں اور خدا کے لوگوں سے محبت کریں، کیونکہ اگر ہم اپنی محبت کا اظہار اپنے آسمانی باپ سے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم خدا کے لوگوں سے بھی محبت کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کریں جن میں ہمیں یہ تمام تر چیزیں نظر آتی ہیں۔ یوں ہی کر کے ہم اپنے خدا کی نظر میں مقبولیت کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ان آیات سے میرے اور آپ کے لیے ہماری زندگی میں یہ اطلاق ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آخری زمانے میں مجھے اور آپ کو بہت ہی حساس ہو کر زندگی بسر کرنی ہے اور خداوند کے آنے کے لیے، آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگر مجھ میں اور آپ میں ان میں سے کچھ چند ایک باتیں پائی بھی جاتی ہیں تو انہیں ہمیں اپنے آپ سے الگ کرنے کی، دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح جب بحیثیت دلہا ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کے استقبال کے لیے اس کے ساتھ داخل ہو سکیں، اور ایسے لوگوں سے بھی ہم کنارہ کریں جو ہمیں خدا سے دور لے جانے میں کام کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے محبت میں بڑھتے جائیں، ہمارے محبت کے پیالے لبریز رہیں، ہم خدا سے بھی محبت کریں اور اس کے لوگوں سے بھی محبت کریں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔